খোদা যোগী বাবু মৌসা कौन गिला दियो आमर जने जोगी को देखिछ कि हलो जब जोगी हर झियो कि नालो मौसा आमे गौड़र झियो जोगी हर बहु हलो झियो कि असंभव कथा हला हलो मौसा आमे दी भणी परिबा काटी बसतिलु हां जने जोगी भिक्षा मागी आस्तिले आमको मोहिनी मंत्र करी धरिकी पळी आइसंती हलो झियो इदो सहस्र जोगी आछन भिक्षा मागी हां तम जोगी कळा ना गोरा ना डेंगा की बांगेरा ताको रूप बन दिए कहले से जानिबा सेमते जोगी आछन बोली कहबी रूप बन कल देखाइ दबो तो कहंतु के रूप बन त कहू सुनो हे साधु जने देखी छकी जोगी जन 16 17 बरनागर कनरे तंबा कुंडल हे गला रे रुद्राक्ष गोटी तर तर से तर कथा ताला उतार गई चलती के बड़ा देखी थिले दिया कही से कही राम जोगी हर बहु हलो मौसा तम ना कोन से बड़ भौणी ता ना रोदमा आ मो ना गोदमा हलो झियो रोदवा गोदमा हलो मौसा जने सन्यास जोगी शंकरनाथ हम ग्राम को आस्ते हां भिक्षा मागी आस्ते हां संध्या आई गला हां हम गा कोठ घर अछंती मु ताऊ डाकी दउची हां ताऊ डकाई हयो बाबा सन्यास जोगी शंकरनाथ आज्ञा बाबा आपण जणौछन जने बड़ शंकरा मु शंकरा ना आपण शंकरा आपण शंकरा मु कहूची आपण शंकरा मु स्वीकार करूची स्वीकार करछुंदी हां तम घरे ते हळदी लगौछुंदी कि ना जाइछन नदी की स्नान करिया थे नदी की हां 1.5 घंटा हळदी माखी की गाधे होछुंदी मु घंटा ढेला बइची एठे मो कथा मु स्वीकार कली हां आपण जो कामटी को ठीक करछंदी को काम कियो मौसा आपण आज मोर ब्रह्मचारी कहले पछरे झियो जोटी धाइछंदी गौड़हर झियो जोगिहर बहु कहले अयो मौसा से जो रूप बन गौड़हर कियो जदी आसीछन दई सर नै कि बिक्या पे आइथे ना दइछो छाडी देले जोगिहर बहु होइछन कहले जोगिहर बहु हां हां मबाग साइरे तो केते लोक आपण सुनतु हां आपण जदी सन्यास जोगी हां झियो दीटा क्या पछरे गोडीछंती का पछरे आपण पछरे हां मु तो पछपट देखि गई आइछि मो पछरे आस बोली आपण सम्मुखरे छिडा हतु नाई बाबा आपण मिछ କଥା कहउछिन जदी ताकर संदेह होउछि हां मु एटे छिडा आइछि तांको कहि दियो देखिबे मते हरे झियो रदवा गोदवा हलो मौसा देखिलो ये सन्यास जोगी तमरो की आउ कार हलो मौसा जब हलो मौसा ए हमर जोगी इला छुओ ना बेटी उनु एला गुरु दंड चंडी के मेला उत्पत्ति होई बेकुलो होई बेकुलो कभी जीवन का देखी हलो झियो हलो मौसा से तपी सन्यास जोगी कहउछंती तांको दुर्बलता देखि तमे तमरो बोली कि कहउछ से दुर्बल देखाउची आ तांको दुर्बलता देखा ना देखि तम आखिरे बाजी ताले झियो इमिति कोन देखिबा कथा न देख त हुष्ट पुष्ट देखाउची तमे कहछ से दुर्बल अरे होस्ट बट्ट हेले कोन हबो नाही हलो जिया तम घर त खाए पे देई ना दिकिलो जाई छंदी रे बुआ आ ताले मौसा को सत पळनु अरे हलो झियो रदवा गोदवा हलो मौसा तमर को प्रमाण अछि तमर बोली कि हलो मौसा हमर प्रमाण अछि प्रमाण देलियो आ तुमे मोर स्वामी बोली
ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମହତୁ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଅଛି ହଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡୋର କପୁର ରଖିବେନି ଆଉ ହଇ ବାବା କାହାକୁ ନେବି ଏ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ତମେ ଗାଁରୁ ଆଇଛ ନା କରିବ ତମ ଡୋର କପୁର ରଖିବେନି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗୀ ପୁଣି କହୁଛ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ତାଙ୍କର ବୋଲି କିନି କହିଲେ ହଇ ବାବା ଇଏ ଯଦି ମୋ ଡୋର କହୁନି ଛିଡେଇବେ ହଁ ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରିକି ଆଇଛି ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗଣ୍ଠି ରହିବନି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ହଁ ମୋ ଦେହ ଭିତରୁ ଜଳିଲାଣି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜଳି ଆଉ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଜଳୁଛି କେମିତି ଜଳିଲା ଦମକଳ ବି ପାଣି ପକେଇଲେ ଲିଭିବନି ହିର ଜଳା ନା ରୁତୟ ମୋର ଭୁଲି ବାଉରା ବିଚାରି ତୋତାରୁଣୀ କଥା କହୁଟାଣି ହୋଇ ସବଳ ହୋଇ ସବଳ ଖାଣ୍ଡ ପକାଇବା ମତ ଆମେ ହଲୋ ମଉସା ତମେ ଦେଖିଥିଲ ଆମେ ତାକୁ ଫାନ୍ଦର ପକେଇ ଆଣିଲା ବେଳେ ସିଏ କଣ କହିବ ମ ତା ବେଳା ଭଲ ଆଉ ଜଣେ ଆସିନି ଆଜି ନହେଲେ କଣ ମିଶିକି ପାମ୍ପଡ଼ ବେପାର କରିଥାନ୍ତ ତାର ବି ଡୋର ଭିଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ ନହେଲେ ଯଦି ସଟେଜ ହଉଛି ତମେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଉପରୁ ଡାକି ଦିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୁଆ ବେପାର କରିବ ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଯୋଗୀ କହିଲେ ତମେ ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇଛ ତମେ କିଛି କହିପାରିବ ମଉସା ଟା ନିର୍ଲଜ୍ଜା ମଉସା କେମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜା ହେଲେ ଆଉ ନିର୍ଲଜ୍ଜ କୁଳ ବାବା ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରହିଲ ତମେ ମଝିରେ ପଶିଲେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ଚେପାଟୁଲା ହେଇଯିବ ଯାହେଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକିଆ ଲୋକ କାଳେ ହାତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କାଳେ ବାଜିଯିବ ଭାରି ନିନ୍ଦା ହବ ବାବା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ହେଲା ଝିଅ ତମେ ବୁଝା ସୁଝା ନାହିଁ କିଲ ତମେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିବୁନୁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଲୁଣୁ ଆଉ ବୁଝିବୁ ବୋପାଲ ଖୋଜା ତ ମୁହଁରୁ କହୁଥିଲ ଝିଅ ପିଲା ବୁଝି ସୁଝି କୁହ କଥା ପକାଇ କଥା କହ ଜାରି କରି ବାଇ ତକାରି ଭଲ ବାଇ ତକାରି लो ଝଗଡ଼ା ନ କର କଥା हेलो मौसा ए मौसा मौसा लो मौसा कोड़े गल हरिकी कौन कर धिया से कहू आम झगड़ा करूँ बोली तमरा विचार तो नहीं कहले नहीं यदि विचार नहीं विचार का कामना कर दियो मौसा मोर ठीक विचार अच्छी देख देले केमती आ चुली पसा लोक शादी का आज्ञा बाबा आपन को लाज लगुनि एते घर लज्जा नाई बाबा लाज बांटिला टाइम रे हमें जानि नथिलु आपन को 12 द्वारा कुकुर कहला आपन के कि जानि जिया कहला हां हला कौ दिन तुम पछपटे लांचटा जो इन दिन होची देखि देइछु कि आज भी देखिछु तू खाली जाबी देइछु जाबी देइछि आ कोन होय बाबा हां झिया माने गोटे मतरे सत कथा कहले सत कहले मो जोगी हर पुआ हां आसु आसु 12 द्वार बोली कि भिक्षा मागिली सेइथि पे मते कुकुर कहला एई कथा धरे जाइले होय बाबा तम राण मिसिकी बाड़ेबी नहले भड़ा लगेकी बाड़ेबी बाड़ेबो बाड़ेबी कोन एमानकु देखि कि मो पुआ 3 थर चमकिलानी
ନେଇକି ଡେଉଁରିଆ କରିଛି ତଥାପି କାମ ଦଉନି। ଏଇଟା କି ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ପେତା ଶୁଣି ସୁପନେ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ପତି ବର୍ଷା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କରୁ ତୁକାର ବିଚାର ତ ଠାରେ ନାହିଁ। ଗୌଡ଼ର ଝିଅ ହେଲ ଯୋଗ୍ୟର ବୋହୁ ହେଲ ତମେ ବିଚାର ଥାନ୍ତା ଯୋଗ୍ୟର ବୋହୁ ହେଇଥାନ୍ତ। ସିଏ ଆମକୁ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଆଣିଛି ନହେଲେ ଏଇ କାଳିଆ ଭାଷା ଆସିବ କିଏ ମଙ୍ଗିଥାନ୍ତା କହିଲ। ଭଲ ଝିଅ ଯଦି ମହିମାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ କଣ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତମର ମନ ଥିବାରୁ ଆସିଲ। ଆମ ମନ ନଥିଲା। ହେ ବାବା କାଳିଆ ହେଲେ କଣ ଲୋକ ପସନ୍ଦିଆ ନୁହଁ? ହଁ ପସନ୍ଦିଆ ଆମ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ପ୍ରଭୁ କଳା କଳା ଇଏ ଯେତେ କଳା ବାବା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଯେତେ ଗୋରା ଏଠି ବାବା ଦେଖୁନ ଟେକୁଛି ହେଇ ପାଦ ତଳେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ତଳୁଆ କେବେ ଉଠି ପାଇଲେନି କି ଉଠି ପାରିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ମାନେ ମଉସା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗୀ କହିଲେ ତମର ବିଚାର ନାହିଁ। ହଇଲୋ ମଉସା ତୁ କଳାକୁ ସିଏ କଳା ବୋଲି ହାତ ପକାପକି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ଯଦି ବିଚାର ନାହିଁ ବିଚାରଟା କେମିତି କଲ? ହଇଲୋ ମଉସା ଏତେ ସଭାଟା ମୁଁ ଗୋଇଠା ମାରିବି ଲୋ ମଉସା ଯଦି ବିଚାର ନାହିଁ ଆମର। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ଆଗରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛୁ ନା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାରିବୁ? ମୁଁ ମାରି ମାରି ଏଠି ଦେଖା 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 କେମିତି ମାରୁଛୁ ଦେଖା ଦେଖା ଗୋଇଠା ଖିଆ ଗଲା ମଟୁ ଖଜା ନିଜ ବହି ଖୋଳିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ହୁଏ ନିଆଁ ବୋଲ ଝିଅ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗୀ ତୁ ଘୁଣ ଗୋଇଠା ମାରିଲୁ ଆଉ କଣ ତୁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗୀ ହଏ ବାବା ହଉ ବାବା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁଛି ଏଇ ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖିନଥିଲେ? ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖିନି। ଆଉ ବଡ଼ ବେଳକୁ ଦେଖିଲ? ନା। କେମିତି ଦେଖିଲ ଟିକେ କହିଲ? ଏ ଝିଅ ଇଲା ତୋର ମୋର ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ କାହାର ସାହସ ପାଇ ଧରୁ ମତେ ବଳେ ହେଲୁ ବାଇଆ କହିଲ ହେଲୁ ବାଇଆ ନ କର ତୁମର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଜିଗାଣୀ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପତଣ୍ଡା ନିବାସୀ ତାରିଣୀ ବୁଦ୍ଧା 11 ଗୋଟି ଭାରତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେ ମହାସଂଘକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା କାଳୀ। ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ କାୟା ଭଷ୍ଟ ହଉଛି ଏମାନେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ନହେଲେ ମତେ ପଇତା ଫଇତା ଉଜେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୂରେଇକି ରହିବେ କାୟା ବଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ଭଲ ମଉସା